हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, शफायतेर कांडारी मदीना वाला, शफायतेर कांडारी मदीना वाला, हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, बोलो सल्ले अला। ডান হাত তুলে তারা বলতে হবে সাল্লে আলা, ডান হাত যাদের যাদের ডান হাত আছে একটু তুলে তারা বলতে হবে সাল্লে আলা, আলা हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, कुदारी कसम रे तेरी जीनी गायबेर बानी चार मुखे শুনি दूसरा कोनो माबुद নাই এক আল্লাহ, दूसरा कोनो माबुद নাই এক আল্লাহ, या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला, या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला, बोलो सल्ले अला, सल्ले अला, याला रे क्यों बोले नबीजी नूरेरी पुतुल, क्यों बोले नबीजी गुलाबेरी पुल, नई से गुलाब नई से पुतुल नूर अल्लाह, या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला, या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला, डान हाथ तुले तुले सल्ले अला। আপনারা একটা যদি পরিবেশ করে দিলে হুজুর ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবে, যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা বসে যাবেন ইনশাআল্লাহ। সাল্লে আলা, সাল্লে আলা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে তাকরীর নিয়ে আসছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন, ডান হাত তুলে তারা বলতে হবে সাল্লে আলা, ডান হাত যাদের যাদের ডান হাত আছে একটু তুলে তুলে বলতে হবে সাল্লে আলা, আলা हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, हमारे प्यारा मुस्तफा नबी सल्ले अला, कुदारी कसम रे तेरी जी